Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maundi. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Lɔgɔli karamɔgɔ dɔ min bɛ anglɛkan kalan di ale gɛnna a ka ekɔliso fɛ k'a sababu kɛ ja yera bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a fɔ lɔgɔli karamɔgɔ in yɛrɛ a bolo dalen bɛ a ka lɔgɔliden musomanin o cɛkisɛ la ani a bɛ ka a da susu ja in taara kalanbon yɛrɛ kɔnɔna la ni dun ye jateminɛ kɛ a ka ɲɛmayaso ka fɔ la o ye wale min ni ale tɛ bɛn an ka taabolow ma lɔgɔlisow yɛrɛ kɔnɔna la yala taabolo ɲuman ye jumɛn ye lɔgɔlisow kɔnɔna la yala yɛlɛma minnu bɛ ka don an ka taabolow kɔnɔna la an bɛ se ka fura jɔn sɔrɔ olu la walasa ka ninnu kow ka olu fɛsɛfɛsɛ sa an ye wele bila Umar Kuyate ma Umar Kuyate ale bɛ Kayi nin waati kɔnɔna la Umar i ni sɔgɔma ani sɔgɔma Umar Kuyate ale ye Sɛgɛsi Kuyate o association o mɔgɔ ye olu ye mɔgɔ ladonbaga kɔrɔw ye an ka jamana kɔnɔna la wa min bɛ wele ko Recotrade o fɛnɛ mɔgɔ don lɔgɔli karamɔgɔ fɛnɛ don min bɛ baara la nin waati yɛrɛ kɔnɔna la an ka wele a bilara Mustafa Gite ma e ni ɲantuma Mustafa Gite ale ye lɔgɔli karamɔgɔ ye u lafasalitɔ min bɛ wele ko SNEC ale bɛ o kɔnɔna la Salif Yirango i ni ɲantuma Salif Yirango k'a fɔ ale administration scolaire mɔgɔ ye min bɛ wele ko académie d'enseignement rive gauche k'a fɔ o ka jɔyɔrɔ faba don kɛnɛ in yɛrɛ ka yan nɔ ne tɔgɔ ye Aliou Sidibe walasa ka kɛnɛ ale ɲɛnamaya Le grand dialogue. Jite yala nin wale min filɛ nin ye sisan lɔgɔli karamɔgɔ a bolo yera ekɔliden cɛkisɛ la ni e bɛ se ka mun faamuyali de kɛ nin ko yɛrɛ la wale min kɛra ni ekɔli karamɔgɔ n'o ye professeur d'anglais ye a tɛgɛ kun bɛ musomani cɛkisɛ la ani u tilala ka ɲɔgɔn sunsun o ye wale cɛjugu ye wale cɛjugu don min man kan ka kɛ kɛnɛma yɛrɛ kuma tɛ ekɔliso kɔnɔna ma mais a bɛ mun kofɔ a bɛ éthique ni déontologie de kofɔ a bɛ éthique ni déontologie de kofɔ a b'a yira k'a fɔ ekɔli karamɔgɔ in ma ka kalan minnu kɛra kunna ekɔli karamɔgɔya kalan kɔnɔna na a m'u olu faamuya wala ma parce que a kɛra privé de kɔnɔna na ekɔliso privé de don donc n t'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ekɔli karamɔgɔ yɛrɛ don min ye ekɔli karamɔgɔya kalan kɛ a bɛ bali na parce que ekɔli karamɔgɔ min yɛrɛ ye ekɔli karamɔgɔya kalan kɛ o tɛ se ka ye nin kofasɔn na ekɔliso yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ bali na k'a fɔ ko ekɔli karamɔgɔ yɛrɛ don mais a bɛ mun kofɔ tuguni fana a bɛ mara de kofɔ n'o ye ekɔliden fana fanfɛyɔrɔ ye parce que éducation ko de don éducation ko de don ne yɛrɛ ye image ye c'est vrai nin waati in kɔnɔna na i bɛ image caman ye mais généralement ni image minnu ye i b'o ye kɔkan jamana ninnu de kɔnɔ Côte d'Ivoire musomanin filaw bɛ yen u b'a fɔ ko muso ni cɛw minɛna ekɔliso cour kɔnɔ o ye ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ i b'olu image ye mais fo ka na se Mali kɔnɔ yan vraiment a ye ne tɔɔrɔ n y'a ye tuma min na k'a fɔ ko ekɔli karamɔgɔw don an yɛrɛ bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn ekɔli karamɔgɔ modèle mun don parce que bi Mali ekɔli karamɔgɔya la bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ. Ok Salif Yirango k'a fɔ ekɔli mara taabolo fɛ yɔrɔ la yala aw bɛ nin wale ninnu aw bɛ dɔ kalama a la wa bon administrativement an ma fɛn kan komi a y'a fɔ cogo min fɛnkɛw ja ninnu carina ne yɛrɛ lajɛli kɛtɔ la de Facebook kana la n ye ja in ye n tun ma da la siɲɛ fɔlɔ la o kɔfɛ n tilala k'a fɛnkɛw ye mɔgɔ wɛrɛw y'a fɛnkɛw ci ma n y'a lajɛ n ye ja in ye n ye faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna la administration scolaire ye min fana fɛnkɛ kɛ k'a fana bila fiɲɛ fɛ n y'o o fana sɛbɛnni fana ye k'a fɔ ko u y'a fɛngɛ k'a ka walan sɛmɛ ko ninnu bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔw ka fɛngɛ don karamɔgɔ ale de bɛ den masa jɔyɔrɔ fa kalanso kɔnɔna la bamananw ka kuma don ko sɛba tɛ fɛn yuguyugu ka bila a den kɔrɔ nka a yera k'a fɔ sɛbaw fana sɛ dɔw bɛ yen nɔ ni fakun ser'olu ma o b'a faamu o tɛ nana bugufan yɛrɛ kan walasa k'a tɔɔrɔ walima ka fɛn yɛgɛyɛgɛ ka bila den kɔrɔ o b'a faamu an b'a fɔ o ma ko sɛba fagunnen donc an bɛ nin bila o hukumu kɔnɔna de la n'o tɛ karamɔgɔ i jogo mana juguya cogo o cogo kalanden ye i den de ye o
e man ka tila i ka ko bɛɛ la fo ka t'i ɲɛsin o ma mɔgɔ min dir'i ma ka na k'i k'a jogo ɲɛ k'a bilasira n'i tilala i ka ko bɛɛ la k'i ɲɛsin o yɔrɔ ma i y'a dɔn o kɔni o ye kuma kɔni bɛɛ bannen ye tabarikala voilà. Umar Kuyate an b'a dɔn Sɛgɛsi Kuyate aw ye an ka ladala karamɔgɔ fɔlɔfɔlɔw ye yanni kalanbon k'u ka na an fɛ yan nɔ yala nin wale suguya min filɛ nin ye ni o bɛ senna bi aw bɛ ka faamuyali ye jumɛn ye nin ko kan bi an ka faamuyali ye min ye nin ko kan la dɔrɔn k'a fɔ ni i ye bugu caman ta ka taa a sigi dugu dɔ so kunna n'a ma dɔgɔ a ma a bɛ bonya ma de anw bɛ jamana min kɔnɔ o jamana in taabolo si tɛ an yɛrɛ bara yan a bɛ komi ni i ye maa ta k'a ɲɛ siri ka tila ka taa bila jamana wɛrɛ kan a ma ɲi ka se jamana min kɔnɔ an bila an yɛrɛ an wolo jamana kɔnɔ tɔn de parce que n'i ye maa ɲininka Mali kɔnɔ kalanden ni kalanbali denmisɛnnin maakɔrɔba cɛ ni muso bɛɛ b'a fɔ ko Mali ye danbe jamana ye mais danbe in a bɛ min parce que ni danbe danna k'a fɔ a ye danbetigi ye danbe tɛ ye jigo la a tɛ ye kɛnɛ la a tɛ an ka seli la danbe bɛ min n'o tɛ maa saba bɛ yen olu ye i karamɔgɔw de ye i bɛ k'u fɛ i b'u bonya i b'u karama wa i bɛ siri ɲɛ mais wele jigo kan o maa saba in ye i ba i fa ani karamɔgɔ nka maa fɔlɔ min kumana ne bɛ o ka kuma de sɔn ji la aw y'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ in n'a y'a sɔrɔ a bɔra karamɔgɔ ekɔli yɛrɛ la parce que baara o baara u b'a tɔnɔ f'i ye k'a sariyaw f'i ye n'i ye nin kɛ nin n'i ka baara tɛ taa bon mais bi école a fɔra de ko un village une école bon n'i ko un village une école n'i ye école jɔ i bɛ école karamɔgɔ recruter donc o école karamɔgɔ ni école karamɔgɔ tɛ fɛn ye min bɛ dilan ni machine na f'a bɛ former de si 3 mois 6 mois i bɛ kɛ enseignant ye donc an minnu ye bac sɔrɔ ka tila ka taa kalan kɛ ka san 4 kalan école karamɔgɔ la ka tila ka kɛ école karamɔgɔ ye anw kɔni anw de bɔnna donc u ka ɲininkali kɛ kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ in ye karamɔgɔ a ye école karamɔgɔya yɛrɛ sariya kalan ka bɔ a école la an b'o de ɲininkali kɛ fɔlɔ sani an k'an da don kuma wɛrɛ la tabarikala nin waati kɔnɔna la an kɔni an lakɔliden somɔgɔw la comité de gestion scolaire an ma se ka olu lasɔrɔ kɛnɛ kan yan nka an y'u kumakan o lasɔrɔ Gawusu Tarawele ale ye comité de gestion scolaire o ɲɛmaa ye nin ko ninnu mun de bɛ na ni a ye a y'a hakilina ta di an ma an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ lahalaya in gɛnna ka bɛɛ kamana gan a bɛ se ka sɔrɔ mun fɛ ne yɛrɛ ka jate kɔnɔna a fɔlɔ ye mun ye a bɛ kabini du yɛrɛ de kɔnɔ parce que an y'a ye bi an ka duw kɔnɔ mara tun bɛ cogo min na fɔlɔ ani bi mara a cɛ ka jan ɲɔgɔn na kojugu ko dɔw tun bɛ kɛ kunun bi n'i y'o a ye k'a fɔ hadamadenw bɛ kɛ k'o lagosi a bɛ maa kamana gan donc kabini du kɔnɔ ayiwa baaraw lamɔw fɛnyara dɔɔni an ka ekɔlisow la dalu minnu n'an ɲɛ n'a fɔ hakilila minnu n'an ɲɛ b'a la ani fɛn minnu n'an ɲɛ b'a la o bɛ sɔrɔ ala ni diɲɛ yɛrɛ taabolo fɛ bi parce que an y'a ye télévision na jaw la comportement bɛ kɛ ka kɛ n'a kun fɔra anw ye bi k'a fɔ ko comportement bɛ kɛ a bɛ maa hakili a b'i hakili wasi kosɛbɛ donc o comportement minnu ni mɔgɔw ɲɛ b'o la télévision ni fɛnw la denmisɛnninw bɛna k'o k'u ka taabolow ye donc o ye gɛlɛya ye gɛlɛya min n'a bɛ se ka an ka danbe a ye a fiɲɛya an fan fɛ kosɛbɛ gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen tuguni lɔgɔliso yɛrɛ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ papiye min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ lɔgɔli yɛrɛ sariya yɛrɛ lataama n'a fɔ ko règlement intérieur n'o ye jateminɛ k'a la règlement intérieur a kɛn tɛ ka sabati kosɛbɛ lɔgɔliso yɛrɛ kɔnɔ a sariya tɛ bolo kosɛbɛ. Musafa Jite aw ka kuma la a bɛ hali bi i n'a fɔ siga bɛ ni ekɔli karamɔgɔ ka lɔgɔli karamɔgɔya la yala nin wale min filɛ nin ye bɔlɔlɔ de y'a to an y'a ye yala aw yɛrɛ hali bi siga bɛ aw la k'a fɔ ko ekɔli karamɔgɔ jogo ye nin ye a n'a ka ekɔlidenw cɛla wa wala tigitigi tiɲɛ don k'a fɔ nin bɛ senna an ka dugu kɔnɔna la. D'abord an ka kow bila a contexte kɔnɔna na a kɛra établissement privé de kɔnɔna na a ma kɛ gouvernement école la mais kalanso don mais kalanso min don école privé gouvernement yɛrɛ tɛ se k'o contrôler o tɛ k'o contrôler o de ye problème ye gouvernement ka contrôle foyi tɛ
école privée kan kalan dun ye gouvernement ta ye dɛ mais kalan ye gouvernement ta ye kalan fana ye kelen kalanso fana ye ministère ye kelen de ye c'est-à-dire école privée bɛ ka fonctionner i n'a fɔ k'u yɛrɛ ka ministère privé b'a damana u tɛ mɔgɔ si bato u tɛ hali règlement bato a caman a bɛɛ tɛ a caman a bɛɛ tɛ a bɛ mun yira n bɛna f'i ye k'a fɔ i ka nin façon ye école so publique kɔnɔ ma deli ka ye fɔlɔ ma deli ka ye parce que n'a kɛra a ti ku école karamɔgɔ yɛrɛ la c'est pas possible parce que école karamɔgɔ ye i ka autorité ne filɛ nin ye ne bɛ kalan kɛ ne ye professeur de français de ye écoleden i n'i ye ne ye cours kɔnɔ o i ye ne ye kɛnɛma diyagoya de don ne b'a diyagoya i dala de i bɛ ne fo de o ye diyagoya de ye o ye n ka autorité de ye ni n donna classe kɔnɔ a bɛ wuli k'aw jɔ de o ye diyagoya de ye donc gɛrɛnka ɲɔgɔn na o de bɛ na ni murulansɔgɔ ye distance barrière dɔ bɛ yen o tɛ franchi o tɛ franchi ne kelen tɛ école karamɔgɔ public kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ ten donc i tɛ nin façon ye école publique kɔnɔna na c'est pas possible k'a fɔ ko école karamɔgɔ a ka taa ka musomani a ka écoleden k'o cɛkisɛ minɛ fo ka na o sumusun i t'o ye. Salif o tuma na kalan taabolo fɛ kɛnyɛrɛyew b'u dan ma foroba cakɛdaw olu b'u dan ma wa sariya tɛ yen nin ko latɔ na wa kalan taabolo la kɛnyɛrɛye wo foroba kalansow a bɛɛ lajɛlen bɛ sariya kelen de kɔnɔna la o sariya kelen o bere kelen bɛ bɛɛ de gosi i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min baara mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen olu b'a kɛ ka ɲɛ kɛnyɛrɛye kalansow a ma fɔ k'a fɔ ko karamɔgɔ minnu bɛ yen k'a bɛɛ man ɲi ɲumanw fana bɛ yen olu b'u ka baaraw dɔn u b'u tabiyaw dɔn u b'a kɛ ka wasa hali nin filɛ ka jogojugu min ta k'a fɛn minnu ta y'u ka kalanso ye bien vrai que kɛnyɛrɛyew don u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye ka ta ka cɛ gɛn ka bɔ u ka kalanyɔrɔ la u y'u jɔ u yɔrɔ la parce que olu b'u ka kalanso taabolo de fɛ a bɛ taa don lɔgɔliso wɛrɛ la tuguni fo n'o tigi fana y'o tugu n'o tɛ jogo min b'ale la ni bɛɛ bɔlen don o kalama fo ni mɔgɔ wɛrɛ y'i tugu k'i b'o fana ta ne ka ɲininkali b'o de kɔ bɔlɔlaw de y'a kɛ an bɔra nin kalama n'o tɛ nin n'a ɲɔgɔn jeli bɛ yen nɔ yala lɔgɔli yɛrɛ taabolo la aw bɛ ka mun fɛɛrɛ de tigɛlen don walasa nin kow bɛ se ka dan sira la nin y'a fɔ cogo min hali bi siga bɛ cɛba ka karamɔgɔya yɛrɛ o fana la waati gɛlɛya ma walima n bɛ fɛn ɲinina n bɛ taa ka taa n yɛrɛ don karamɔgɔya la ani n y'a kalan de kɛ k'a dɔnniya sɔrɔ kɔlɔlɔ min b'a la n kan ka karamɔgɔya kɛ k'a dan yɔrɔ min n man ka dan sago yɔrɔ min na n'o y'a sɔrɔ n'o bɛɛ tun b'a bolo k'a fɔ ko b'i to nin bɛɛ la ka na nin fɛngɛ kɛ a bɛ bala an na akademiw ni kapuw la an y'a ye k'a fɔ taabolo dɔw kɔni olu kan ka latigɛ walasa nin ko suguyaw a bɛ se ka a bɛ ladon ni a ko kɛra a bɛ ɲɛnabɔ cogoya min na walima a kana kɛ yɛrɛ fiyewu yala o ye taabolo jumɛnw ye bon o bɛɛ ye fɛngɛ de ye an bɛɛ bɛ jamana kalanko de ka mara kɔnɔna la sariyaw bɛ yen i n'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min règlement intérieur bɛ yen pour le fonctionnement des écoles école taabolo sariyaw fɛngɛlen don ni mɔgɔ y'o sɔsɔ i ni ɲangini min ka kan o ɲanginiw fana bɛ yen k'a daminɛ duguma kalansow la ka taa se camancɛ kalansow la o fɛngɛw fana bɛ yen tabarikala Omar Kuyate yala taabolo dɔw bɛ o ye ɲuman ye taabolo dɔw bɛ olu tɛ ɲuman ye yala an bɛ se ka jumɛn jate taabolo ɲuman ye kalanden ani kalanfa ni ɲɔgɔn cɛ walasa nin ko suguya ninnu ka fɔ olu kana don an ka sigidaw kɔnɔna la an y'a f'i ye cogo min ko maa saba bɛ yen olu ye i ka misaliw de ye olu y'i ka maa bonyataw de ye olu y'i ka maabaw de ye i bangebaga fila ani karamɔgɔ hali ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ o tuma na olu ka bonya o y'i ka wajibi de ye lɔnni tɛ dɛ fari ye sɔrɔ pour que ala ka barika don a la f'i k'olu dɔn nka maa fana bonya bɛ bɔ i yɛrɛ de yɔrɔ a ye n bonya o y'a sɔrɔ i yɛrɛ ye bonya min kɛ k'i yɛrɛ sɛgɛrɛ parce que kalan tɛ dɔrɔn karamɔgɔya tɛ dɔrɔn ko n bɛ taa jɔ ekɔlidenw ɲɛfɛ ka lɔnni d'u ma non ça c'est enseigné mais tu es aussi un éducateur
Parce qu'on peut être enseignant, mais on n'est pas éducateur, pour autant ne pas être éducateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui enseignent, mais ils ne sont pas éducateurs. Bamanangana. Voilà, donc, mon tamande dit, la calamité, mais la mot sera, la damu sera, au tlalula. Donc, Fanda Segango, parce que Fando Baby, Karamura Kono, a Manganga Dume, parce que là, Dumena, avec Mado Bagnefe, avec le comment fait, en bas la mer. Ok. Si quelqu'un a école de la dame, il y a des gens ou Tamatubo, ou Ka, ou Yala, on va la Amba et ni Kevani Nana, la Chikono, à poursuivre les gens, les gars d'Oma. Mais tu vas me le dire, l'âme, ça, Kakundi, Benena, en yoye. Donc, quand Iko, Benena, nous sommes dit, Kevani, Minatiko, pour que tu l'aimes, Molia, Benena, pour qu'il y ait un capot, nous relayons Mani. Qui est là, Blaga, ma mani. Parce que même au de la cité, la casse, on a laissé comme retiré. Donc, nous, banana, école, qu'on a dit. Nous, si vous venez à l'école là, on a demandé si vous venez à l'école là. On va mettre là, on va école de là. L'école saute, l'école saute, la dame saute, à l'uniso. Nous, même, nous, au dépôt. Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Ka segi kana kumaso kɔnɔna la y'a da bɛ fɛn min kan sisan o ye jogow olu tiɲɛli ye lɔgɔlidenw ani lɔgɔlikaramɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye kalansow yɛrɛ o hokumu yɛrɛ kɔnɔna la walasa ka o ko fɛsɛfɛsɛ wele bilara Umaru Kuyate ale ma association Sɛgɛsi Kuyate k'a fɔ ale ye o mɔgɔ ye min ye ladala communicateurs ye n'an b'a wele ko Recotrade o mɔgɔ don lɔgɔlikaramɔgɔ don a da bɛ nin kuma la Mustafa Gite ale ye lɔgɔlikaramɔgɔ ye lɔgɔlikaramɔgɔw lafasali tɔn bɛɛ wele ko SNEC k'a fɔ ale ye o jɔyɔrɔ faba ye kɛnɛ in yɛrɛ kan Salifu Yirango Académie d'enseignement rive gauche ni o ye kalan ɲɛmayaso yɛrɛ o jɔyɔrɔ faba ye kɛnɛ in kan ale bɛ o jɔyɔrɔ la nin waati la an ye lɔgɔlikaramɔgɔ in kɔni ye ale ta kɛra ka i bolo meleke lɔgɔliden cɛkisɛ la ni ka a da susu nka jogojuguya in yɛrɛ a bɛ ye cogo di bi n'a ka biya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mustafa jogojuguya in a bɛ ye cogo wɛrɛ jɔnw na min tɛ nin ye nin ja yera bɔlɔlɔ kan nka a jogojuguya n'o jogo tiɲɛli lɔgɔlisow kɔnɔna la a bɛ se ka ye cogoya jɔn wɛrɛ la min tɛ nin ye oui n bɛ ka min f'i ye a la manifester cogoya wɛrɛw a la manifesteli cogoya wɛrɛw bi bi na an b'a mɛn an bɛ minnu mɛn o ye généralement école privée de ye parce que an ka kuma tiɲɛ fɔ quoi école privée kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen parce que u ye école karamɔgɔw ta olu bɛ ka commercialiser de u bɛ ka kalan commercialiser de kalan kɛra jagokun ye a kɛra jagokun de ye a kɛra jagokun ye donc u bɛ feerelibaw fana ɲini na donc n'o ye a tɔgɔ ye di clients ye o clients ye jɔn ye olu ye écoledenw somɔɔ minnu wari b'u kun u bɛ école karamɔgɔw fana ta u ti sariya foyi bato mais école karamɔgɔw yɛrɛ tɛ dɔw yɛrɛ bɛ matila hali kalan na u bɛ ka école karamɔgɔya kɛ n'i bɛ école karamɔgɔya kɛ école karamɔgɔw ka école de bɛ yen a bɛ f'o ma ko institut de formation des maîtres walama INSUP o ye niveau supérieur ye yen taabolow de bɛ yen nɔ i bɛ écoleden dɔn fɔlɔ école karamɔgɔ yɛrɛ a bɛ f'i ye ko n'i nana classe kɔnɔ ni écoleden 30 bɛ yen écoleden kelen kelen bɛɛ i ka kan k'a bɛɛ jogo dɔn o ye kelen ye écoleden kelen kelen bɛɛ i man kan k'a jira nin ye faamanden ye nin ye fantanden ye e ye nɛtiriw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye silamɛ ye nin bɛ diinɛ wɛrɛ la c'est à dire diinɛ ko tɛ fɔ yen nɔ i t'o remarque kɛ i ka kan k'a dɔn fana n bɛ ka kalan min kɛ écoleden kunna nin tɛ ka a ti ka don nin kunna mun de don mun de b'a to a ti ka don a kunna parce que i t'a sɔrɔ pression dɔ b'a ka so kɔnɔna na o ye lamɔ yɔrɔ ye parce que i bɛ ɲɔgɔn compléter de écoleden a bɛ fɔ an ɲɛna lamɔ yɔrɔ 3 de b'a la a fɔlɔ u ka du kɔnɔ filanan bɔlɔn kɔnɔna na a n'a teriw ni ɲɔgɔn cɛ sabanan o bɛ dafa yɔrɔ jumɛn ni ka latile o ye écoliso ye karamɔgɔ y'a fɔ a ka kuma na i bɛ écoleden kalan ka tila k'a lamara nka bi ko évoluera
moins de pression ti école karamɔgɔ yɛrɛ bolo parce que fɔlɔ anw bɛɛ taara par 4 bi a ti ku i la i ka buso ɲɛ kelen bɔ écoleden na n'i y'a bɔ i bɛ taa kaso kɛ donc olu don mais an ni jɔnw bɛ ɲɔgɔn na tuguni denmisɛnninw jogo tiɲɛna u tiɲɛna a bɛɛ lajɛlen tɛ u jogo tiɲɛna mun fɛ parce que so kɔnɔna na u ti ka lamara an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye lamarayabaliya ko de don c'est vrai ninnu y'u ka disposition ta u ye école karamɔgɔ gɛn mais écoleden don parce que vidéo in na i b'a ye clairement écoleden bɛ ka yɛlɛ a bɛ k'i da kɔrɔta ale yɛrɛ de ye maître da sunsun i y'o ye c'est vrai fɔlɔ la école karamɔgɔ ninnu fila bɛɛ de ka kan ka gɛn n bɛ ka f'i ye conclusion na parce que il faut que a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka man kan ka lakale ni a fila bɛ gɛnna npogotigi ni a si est ce que baliku ma don denmisɛnnin na a hakili ni ɲɔgɔn cɛ nin na wa non a donna n'a hakili ni ɲɔgɔn cɛ o b'a la o mago c'est à dire n bɛ ka min f'i ye dɔrɔn k'a dɔn a bɛ na ni question min ye bi bi in na ɲininkali min ye an k'an janto ekɔlidenw ka disons école karamɔgɔw ka taliko la o man kan ka ta bi i bɛ taa sɔrɔ académie min b'i ka école in gérer a t'a kalama école karamɔgɔ min don o tɛ se k'a f'i ye CAP min b'a gérer n'a y'a sɔrɔ fondamental don o DCAP t'a kalama donc u k'a to école privée n'u bɛ fɛ an ka nin ko in solutionner a bɛ se ka solutionner o u ka n'u bɛna recrutement kɛ u ka passer académie ka bolo kan u ko école karamɔgɔ ninnu sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mɔgɔ façon minnu don u caractère bɛ cogo di est ce que mɔgɔ lankolon don est ce que joinminaw don parce que école karamɔgɔ ye koba de ye ko belebele a bɛ fɔ an ɲɛna fana hali école karamɔgɔ i man kan ka dumuni kɛ hali écoledenw ɲɛna parce que i bɛ dumuni kɛ waati min na n'i bɛ classe kɔnɔ il se peut que écoleden dɔ bɛ yen kɔngɔ b'a la donc i bɛ ka a piétiner psychologiquement i t'a kalama i man kan ka cigarette min écoleden ɲɛna donc ko dɔw bɛ yen nɔ il faut que olu ka sigi sen kan an ka segin kɔ donc o bɛɛ bɛ na ni mun ye c'est vrai règlement intérieur bɛ yen mais règlement intérieur kɔnɔna na hali écoleso public kɔnɔna na a labatolen tɛ kosɛbɛ kuma tɛ école privée ma école privée kɔni kuma tɛ olu ka sira tɛ u bɛ t'u ka congé la waati min y'u diya waati min y'u diya u bɛ dayɛlɛ donc o ye ko ye an ka kan ka fu siri min na o tɛ mɔgɔ kelen ko ye anw ka kan ka o kɛlɛ kɛ administration fana ka kan ka jana k'o kɛlɛ kɛ pour que a bɛ labato yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Salifu Yirango da kɔni bɛ se la règlement intérieur ko in de ma a bɛ i n'a fɔ ko koloma yɔrɔ bɛ règlement intérieur min bolo yala règlement intérieur yɛrɛ bɛ mun fɔ min ye jogo ni ladɔmini ko yɛrɛ kan min ye kalanko ta sira fɛ yan'an ka se règlement intérieur yɛrɛ ma yamaruya sɛbɛn min bɛ di kɛnyɛrɛ ye kalansow tigiw ma walasa i ka kalanyɔrɔ in dayɛlɛ o yɔrɔ kɔnɔna la taabolo dɔ b'o kɔnɔna la a b'i n'a fɔ kalikan don e de b'a fɔ n bɛ fɛngɛla ye ni n ka kalan so in dayɛlɛ n b'a yira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni bɛna ta ka kalan kɛ yɔrɔ in kɔnɔna la a ka kɛ tigi ka kɛ karamɔgɔ yamaruyalen ye karamɔgɔ yamaruyalen o kɔrɔ ye k'a fɔ a ye karamɔgɔya kalan kɛ o b'a to a yamaruyalen don a ka taa kalan kɛ denmisɛnninw kun o sɛbɛn in b'u ka don u ka kalanso dayɛlɛli sɛbɛn ninnu ɲinini kɔnɔna la u b'u bolonɔ bila a la o ye engagement ye u bɛ engagement in kɛ nka n'u y'u ka kalanso ninnu sɛbɛnw de sɔrɔ k'a dayɛlɛ caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o karamɔgɔ yamaruyalen n'u y'olu fana ta musaka min bɛna don o da fɛ an kɔni y'a kɛ musaka ko de ye u bɛ musaka min don o tali sarali da fɛ o tuma i bɛ da nɔgɔ dɔ ɲini k'i kɔnɔna la n'i y'ale ɲini ale bɛ sɔn o bɛ na kalanni kɛ nka hali o la jamana kalanko taamara yɔrɔ dɔ bɛ yen minnu fana ka baara ɲɛsinnen don karamɔgɔw sɛgɛsɛgɛli ma kalansow kɔnɔna la n'an b'a fɔ olu ma ko inspection de l'enseignement secondaire ou bien enseignement professionnel donc il y a les IPRES il y a les hygiènes o inspecteurs bɛ yen olu fana b'u ka yaalaw kɛ a bɛ se ka kɛ kalanso ninnu fana ka ca olu ka fɛngɛw ma u ka baarakɛtaw ka ca u t'a bɛɛ sɔrɔ ka taa n'o tɛ a ka ca caman la u bɛ yaala ka taa karamɔgɔw ka taabolo fana lajɛ ni min ka taabolo man ɲi n'a ni karamɔgɔya man kan u b'o fɔ kalansotigiw ɲɛna. mais est ce que fili tɛ aw yɛrɛ fɛnɛ fan fɛ wa mara taabolo la ka d'a kan n'an y'a lakɔlɔsi fɔlɔ la an tun b'a ye lakɔli karamɔgɔ bɛ jate i b'a fɔ fonctionnaire bɛɛ
nka ɲina sisan ni vacances sera i tɛ école karamɔgɔ sɔrɔ écoledenw bɛ vacances la école karamɔgɔ bɛ vacances la nka baara dɔw tun bɛ kɛ wagati kɔnɔna la yala cɛsiri ma yoba dɔɔni école mara cɛsiri ma yoba n bɛ se k'a fɔ o bɛ se ka kɛ e ka jate kɔnɔna ye n'o tɛ hali bi kalan mana bila kalandenw bɛ taa kalo 3 kalan in kɛ karamɔgɔw i n'a fɔ baarakɛla tɔ bɛɛ u fana yamaruyalen don san kɔnɔ kalo 1 de b'i bolo n'o ye lafiya waati ye u fana hali bi fo kana se bi ma o 1 de bɛ yen m'a dɔn n'i y'a lakɔlɔsi n'o tɛ kalan mana bila fo ka taa se kalanta ma n'i taara kalansow kɔnɔna la kuma o kuma baarakɛdonyaw fɛ i bɛ taa karamɔgɔw sɔrɔ yen o wagati ninnu fana kɔnɔnaw la fana akademiw kɔnɔnaw ni kapu kɔnɔna la u bɛ sinsinni kalan dɔw kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔw ma walasa ka dɔ fara u ka dɔntaw kana la o bɛɛ de bɛ kɛ ka caya lafiya wagati in kɔnɔna la tabarikala n bɛ fɛ k'o yɔrɔ min fɔ c'est vrai o yɔrɔ de ye degunba fana ye a ko la musaka min bɛ di ni ka kalo 3 kɔnɔna na parce que fɔlɔ-fɔlɔ je crois que école karamɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ olu bɛ se ka a sɛbɛntiya moribo tan na école karamɔgɔw ni vacances kun bilala u bɛ taa sɛnɛ yɛrɛ kɛ u bɛ grouper u bɛ ɲɔgɔn grouper ka taa sɛnɛ kɛ mais o yɛrɛ dama tɛ u bɛ tila ka u former tuguni n'o ye formation continue ye mais o de ti ka k'a ɲɛma correctement sisan parce que o de ye problème ye o sen bɛ jogo tiɲɛ in fana oui o sen fana b'a la o parce que n'o o kun bɛ k'a ɲɛma o yɔrɔ bɛ na ni musakako ye u b'a kɛ dɛ mais a ka dɔgɔn a kota ka dɔgɔn a kota ka dɔgɔn o de b'a to i ti école maître ye vacances kɔnɔna na vacances bɛ bila a bɛ fɔ ko vacances bɛ bila sini bi ni minnu ye cɛgana ye u b'u ka kasaw kuru u bɛ taa mais non u t'a dɔn k'a fɔ caman bɛ yen u t'a dɔn k'a fɔ a bɛ gouvernement kunda a bɛ privé kunda privé kɔni kuma tɛ sa a bɛ gouvernement kunda mais u t'a dɔn k'a fɔ vacances tɛ olu ta ye vacances ye écoledenw de ta ye et que olu ye fonctionnaires ye donc u ka kan ka bila a bɛ f'o ma ko vivier ni administration mɔgɔw b'u la kuma o kuma k'u ta ka dɔ fara u ka kalan kan ka u ka renforcement de capacité an ye nin jateminɛ kɛ san kɔnɔna na a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a y'o corriger o man kan ka kɛ tan école karamɔgɔ taabolo école karamɔgɔya taabolo bɛ tan a bɛ tan o de ti ka kɛla a ɲɛma sisan o ye fiɲɛba ye parce que i bɛ san 4 min kɛ i tɛ se ka dɔnni a tɛ dɔn ka ban donc i bɛ san 4 min kɛ dɔnni kalan na école karamɔgɔya kalan na o ti a bɛɛ ye n'i bɔra i bɛ tila ka taa don o don tulo bɛ taa kalanso donc il faudrait que u ko an ka segin o de ma il faudrait que État ka segin o de ma ka moyen kɛ pour former tous les enseignants sans exclusion a kɛra privé ye o a kɛra public ye o k'u bɛɛ bila diapason kelen na n'o kɛra ko caman bɛ solution sɔrɔ. Umar Kuyate an da sera règlement intérieur ko ma kalan taabolow bɛ taabolo ɲumanw ni taabolo pɛrɛpɛrɛlatigɛ bɛɛ bɛ o kɔnɔ aw ka laadala jateminɛ la yala yɛlɛma de donna an na wa an bɛ ka suma yɛlɛma de wa tarima o règlement intérieur de ni an yɛrɛ tɛ bɛn ɲɔgɔn ma de aw ka faamuya la. n y'a f'i ye cogo min n ko anw bɛ n'a f'i komi n'i ye maa ɲɛ siri ka a bɔ a fa jamana kɔnɔ ka taa bila jamana wɛrɛ kɔnɔ k'i dayɛlɛ i ka dayɛlɛ diɲɛ ɲɛ i ka diɲɛ k'i dɔn o tɛ fiɲɛ ye mais ni i ka danbe bɛɛ de fili ka tigɛ i yɛrɛ la k'i ka taabolo bɛɛ bila ka maa wɛrɛ ta e bɛ kɛ sugu wɛrɛ de ye bon an filɛ o de kɔnɔ bi kalanko bɛ fɛn cogo min ni an ka marabaga ninnu fɛn o fɛn kumana k'a ta président ma fo ministre kunda u b'a fɔ jamana ka priorité ye kalanko de ye mais vraiment kuma de don a ka di tulo la dɔw b'a fɔ mais kewale la a tɛ ye la parce que n'i ye kalan ta bi domaine min labilalen don bi jamana kɔnɔ o ye kalan yɛrɛ yɛrɛ de ye sabula maîtrise la gosira o bɛ an bɛ ni musaka min bɛ don jamana mission wɛrɛw la ka taa yɔrɔ wɛrɛ ani atelier wɛrɛw ni sanw kɔnɔ n'i y'o jateminɛ o tɛ donna école la a jateminɛ fɔlɔfɔlɔ la anw bɛ defu kɛ tuma min an ka maîtrise u bɛ bɔ secteur wɛrɛw de la ka na anw kɔlɔsi o tile 3 kɔnɔ
t'u dɔn u ko k'o dabila u y'a ta tuguni dugu kelen kɔnɔ u bɛ école mɛtiri min ɲagami u k'o fana wari ka ca parce que déplacement o fana bɛ sara sisan u ye mun kɛ n'i ye dépuissance lajɛ i b'a sɔrɔ école mɛtiri min ye kalo kɔnɔntɔn kɛ école in yɛrɛ kɔnɔ dɛ o école karamɔgɔ o mɛtiri de ka ca o centre la ka tɛmɛ a bɛɛ kan i b'a sɔrɔ dɔ résident tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 kan o bɛɛ ko il faut faire des examens économiques donc éducation dɔrɔn de la bon u b'a fɔ ko wari bɛ tigɛ et pourtant si n'anw tɛ baara kɛ ka wari ladon anw de bɛ wari ɲininaw former anw de bɛ banquiers former anw de bɛ économistes former mais n'a fɔra a ye wari don éducation la dɔrɔn ça fait mal ça touche donc fo de ka faamu k'a fɔ ka wari don école la pour que école ka sinsin école ka yakubaya o tɛ tiɲɛli jamana ma dɛ o ye jamana in nasara de ye. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Ka se ka na kumaso kɔnɔna la a da bɛ fɛn min na sa o ye jogow tiɲɛlen ye lamɔ ale taabolo fɛ lɔgɔli karamɔgɔ lɔgɔliden kunda walasa ka nin ko yɛrɛ walawala Umaru Kuyate ale association Sɛgɛsi Kuyate o mɔgɔ ye ladala dɔɔnikɛla o don min ye Mustafa Gite ye ale ye lɔgɔli karamɔgɔ ye u lafasalitɔ min bɛ wele ko SNEC k'a fɔ ale bɛ o jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan Salif Yirango k'a fɔ Académie d'enseignement rive gauche ale bɛ o jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan yan nɔ an bɛ perepere di k'a fɔ ko jɛmukan ye an b'a kɛ waati min na an kɔni y'a kanu ekɔlidenw fɛnɛ da ka ye kuma la nka an kɔni fɛrɛ bɛɛ tigɛra an ma se ka ekɔlidenw nasɔrɔ nin kɛnɛ yɛrɛ kan nka hali bi ani e bɛ to ɲɔgɔn fɛ Umaru Kuyate ekɔli karamɔgɔ an b'a ye ekɔli karamɔgɔ caman bɛ yen nɔ u furumuso o bɛ bɔ u ka ekɔliden kunda u ka ekɔliden kɔrɔ an bɛ se ka dan jumɛn sigi o ko yɛrɛ la ekɔli karamɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ ekɔliden ka se dan jɔn ma wa a bɛ se ka daminɛ wagati jɔn na u ka jɛ kɔnɔna la. ni don min na ni a fɔra ye k'e kɛra karamɔgɔ ye ka ban ayiwa o kɔrɔ de k'e kalanden bɛ fa de o ye karamɔgɔ ye sugu de ye n'e bɛ maa kalan dɔrɔn i b'i bila a faya place de la parce que e de b'a fa nɔrɔ bila waati min ne a bɛ sigilen ka ɲɛsin e la a fa tɔgɔ fɛn tɛ dɔn a n'a fa cɛ a man kan ka don e n'a cɛ walela o kumakan na o fɛn wɛrɛ la o donc den ye den de denmisɛnnin u ko denmisɛnnin cogo ka nɛma bon ni ye denmisɛnnin n'i y'a lamɛn fɛn dɔw la parce que bi denw tɛ baara fɛ u tɛ baara fɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye u tɛ kalan fɛ bɛɛ b'a fɛ dun ka paase alors donc ni école karamɔgɔ ye nafa dɔw sira yɛrɛ denmisɛnninw na hali n'a man d'u ye u bɛ don a da fɛ donc o de bɛ na ni fɛn caman ye a ka fɔ denmisɛnninw ye a kana mɛtiriw lajɛ ni i fa n'ala ye fa d'i ma min tɛ faya jɔyɔrɔ dɔn e k'i ka denya jɔyɔrɔ dɔn mɔgɔ école karamɔgɔ mana ka ko don ɲɛsi la ne ko siɲɛ kelen ne karamɔgɔ de ye i bɛ fa place la e y'a fɔ fila ni hɔrɔn don ayiwa jeli de b'a fari la a kan k'a dɔn k'a fɔ i ye min fa ye donc denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ maakɔrɔba tɛ maa ɲa donc kabini maa bɛ ɲɛsi la ko ka kan k'a kalan dɔrɔn i y'a a fa de ye i y'a a den i den de don ne ka miiri la a bɛ daminɛ yen de donc n y'o de fɔ n ko kalan ani lamɔ tɛ kelen ye parce que bi an karamɔgɔw de bɛ yen mais lamɔbagaw tɛ yen alors que a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ de on enseigne on éduque mais bi an ye enseignement de ta an ye éducation to yen o ye fan bɛɛ de ye. Mustafa Jite ekɔli karamɔgɔ caman bɛ yen an b'u furumusow mɛn u b'a fɔ misi lakɔliden kɔrɔ don lakɔli karamɔgɔ seginna ka ekɔliden de furu siri yala aw bɛ se ka dan jɔn bɛ se ka sigi lakɔliden ni lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ ka koɲɔgɔnya la a bɛ daminɛ wagati jɔn na a bɛ se ka taa fo hakɛ jɔn na. ekɔli karamɔgɔ bɛ se k'a ka ekɔliden furu o tɛ baasi ye o. o bɛ daminɛ o cogo di a bɛ daminɛ waati jɔn. a man kan ka kɛ ni ka don a n'a hakili cɛ k'i ye ekɔli karamɔgɔ ye ko parce que i y'a ka ekɔli karamɔgɔ ye a ka k'i fɛ diyagoya an b'a dɔw ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ekɔli karamɔgɔ b'a ekɔliden kalan n'a bɔra a ka établissement na o kɔfɛ de furu bɛ kɛ mais a dɔw fana bɛ yen bon u bɛ tugu ekɔlidenw kɔ n'a kɛra kɔnɔ ye u bɛ tila ka kow négocier pour que a ka furu mais a dɔw fana bɛ yen
i bɛ taa sɔrɔ n'i ye école i bɛ se ka école circonstance dɔw bɛ se ka kɛ i bɛ se ka écoleden furu yɔrɔ wɛrɛ a bɛ tila ka n'i ka so maintenant a yamaruyali a cɛ man ɲi a ka y'i ka établissement kɔnɔ c'est-à-dire i yɛrɛ furumuso i bɛ ka kalan parce que a bɛ fɔ note min i b'a évaluer cogo min na i tɛ se k'a ni tɔw kɛɲɛ or n'a fɔra k'i ka écoledenw kalan écoleden bɛɛ ye i ye écoledenw bɛɛ fa ye maintenant n ye min fɔ a bɛ na ni autorité yɔrɔ de ye mais problème ba ye mun ye écoleden minnu bɛ sɔrɔ nin fɛngɛ kɔnɔna na ma furu yɔrɔ fɔ dɛ ko kuntan minnu bɛ ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ généralement a écoleden ninnu u kalan man d'u ye u tɛ fɛ ka kalan kɛ donc olu bɛ note de nɔfɛ parce que o de na ni phénomène note sexuellement transmissible ye olu bɛ note dɔrɔn de nɔfɛ u ka passer dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ fana den min bɛ ta ka a tɔgɔ ye di ka cours ko a ye cours privé kɛ n den kun ne ye n ka école karamɔgɔya kɛ n bɛ se ka n tɛgɛ kɔrɔta ne ma cours privé kɛ parce que n tɛ se ka cours privé kɛ gouvernement bɛ n sara n k'u kalan de n y'a f'u ɲɛna école karamɔgɔw dɔw jɛra ka n lagosi non ne ɛgirilen don ne bɛ taa ne ko non n tɛ se ka faamuya k'u ye ne ye école karamɔgɔw ye ne ta ko ne ka écoledenw kalan n ka tila ka cours privé k'u kun un n bɛ exploitation de kɛ parce que n bɛ k'u ka wari minɛ c'est pas normal deux n m'a ye n bɛ min f'u ye u kelen na ni n tɛ min fɔ kilasi kɔnɔ c'est-à-dire n bɛ n kɔnɔ jɛya parce que école karamɔgɔya ye kɔnɔnajɛya de ye donc n ko ne tɛ se ka cours privé kɛ wa n ma cours privé kɛ bɛɛ bɛ ne dɔn n'o ye mais o ye mun ye pour que ka na danfara don écoledenw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min bɛ kalo o kalo u bɛ 2000 d'i ma i bɛ cours privé la i bɛ classe min yɛrɛ kɔnɔ kalo o kalo 2000 ou bien 3000 e b'o ka note kɛ cogo di i b'i janto n'i ma note d'a ma a bɛ kɛ note n'i ma note d'a ma mais u bɛ cours tigɛ parents b'a fɔ k'u bɔra cours la donc i fana nata kama parce que i nata de n'i y'a ye i nata fara ou bien i donna ka nata la i donna na de n'i y'i ka fɛngɛ garder donc a ka kan ka k'o de c'est-à-dire enseignant limite dɔw bɛ yen enseignant man kan ka a dépasser ani écoleden ni ɲɔgɔn cɛ i man kan ka enseignant mais bi an b'a ye malheureusement il faut le dire hali privé la écoledenw surtout au niveau secondaire i b'a ye écoledenw ni école karamɔgɔ yɛrɛ de bɛ grand kelen olu de bɛ thé min o man kan ka kɛ u bɛ cigarette passer ɲɔgɔn ma o bɛɛ décriera réalité o de kun don anw ka lafasatɔ na Sénégal kɔnɔna na anw bɛ ka kɛlɛ kɛ an ka militants na parce que o de fana anw man kan k'a to gouvernement parce que gouvernement tɛ se ka bɛɛ ɲɛnabɔ anw minnu ka lafasatɔn kɔnɔ anw minnu y'u ka ɲɛmaa o kɔnɔ anw de fana bɛ k'u sensibiliser comportement dɔw bɛ yen u k'olu dabila o ye anw ka tɔn ye maintenant ni bɛɛ b'a kɛ i n'a fɔ anw b'a kɛ cogo min na solution tun bɛ sɔrɔ a la. tabarikala Salifu Yirango jamana in kɔnɔna la a kow ka ca waati tɛmɛna an y'a ye minisiri kunturu min ɲɛsinen don kalanko ma o furumuso ka kalan nɔti ko o kɛra gasɔngɔ ye lafasali tɔn dɔw mɔgɔ ni minisiri kunturu ni ɲɔgɔn cɛ a ye balan don Mali lɔkɔliko la yan waati la yala kalanfa ni kalanden ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya dan jɔn bɛ se ka da a la a bɛ se ka daminɛ waati jɔn na a bɛ se ka bila hakɛ jɔn na aw yɛrɛ ka faamuya la. n bɛ ka nin fɛn min fɔ an bɛ nin kuma min kɔnɔ jogojuguya de nana ni nin ko nin bɛɛ ye an filɛ kɛnɛ min kan bi a b'a fan fila bɛɛ fɛ fɔlɔ an minnu ye den mansaw ye fo an fana k'an jɔ an jɔyɔrɔw la ka denmisɛnninw n'u ka hakili yira ɲɔgɔn na a ka ca yɔrɔ caman fana la denmisɛnnin musomanw kalanden musomanw camancɛla kalanso ninnu na k'a f'u ɲɛna i b'u bilasira k'u n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na i takun ye kalanyɔrɔ la kalan de ye dɔnniya de ɲinini ye ka n'o ni manamana ko wɛrɛ jɔ la i kana na taa fɛn wɛrɛ nɔfɛ karamɔgɔ bolo i ka kalan dɔnniya ye n'i y'a ɲini n'a b'i kun na a ma se i ka don sama karamɔgɔ nɔfɛ o fo ka taa i yɛrɛ ma sugu a la kalan n'i y'i timinadiya ka i bila kalan sira kan mɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ la kalan kɔ a ka ca Ala fɛ o den o sɔrɔ man di jugujuguya nin sira nin fɛ karamɔgɔ fana o jugujuguya kelen de b'a to ale bɛna don denmisɛn n'a hakili cɛ jugujuguya in bɛ bɔ depuis so kɔnɔ de i b'a sɔrɔ o karamɔgɔ min filɛ ka nin baara kɛ ale fana n'a ni o jugujugu de lamɔna ka se bi don in ma
nga baara taabolo kɔnɔna la depuis a bɛ fɛngɛli kɛ a kan k'a fɔ a ye karamɔgɔ dan ye nin yɔrɔ ye i man ka tɛmɛ yɔrɔ kan a yɛrɛ b'a dɔn fana e n'i ka kalanden tɛ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min i n'a fɔ n yɛrɛ ye kuma fɔ a daminɛ la i bɛ den fa n'a baya jɔyɔrɔ de la dakurunya yala yala fura aw yɛrɛ ka bɔda jɔ mɛ nin ko la fura la kalamɔgɔya ni kalandenya de kalanden ni ɲɔgɔn cɛ ni karamɔgɔ cɛ a man ka tɛmɛ o kunfun kɔnɔna la e ye kalanden ye ne ye karamɔgɔ ye donc e b'i n'a fɔ i yɛrɛ den de don i man ka ko kɛ cogo la si la fo ka t'i ta lase i woloden ma a b'i n'a fɔ cogo min i b'o min bila i kun na donc kalanden fana kan ka k'i bolo ten kuma tiɲɛlaw b'a fɔ ko denmuso kunnanji bɛ to k'a fa ka lebu dɔw ladilan an dun bɛ se ka mun fɔ o mɔgɔw ye k'a fa ka lebu ladilan o bɛ fɔ k'a fa lebu ne tɛ fa ka lebu ladilannen o ne ye fa lebuli de sa o tabarikala sinon n tɛ lebu ladilan dɛ nin y'a lebulen de ye Mustafa yala fura jɔn bɛ e fɛ nin ko la fura min b'a a ko la dɔrɔn ka hali bi parce que nin ye phénomène kura de daminɛtɔ ye fuga sira la fɔlɔ de man kan ka diya minɛ n bɛ kan sinsin min kan o ye règlement intérieur ye fo k'a ka labato de n bɛ kan sinsin filanan min kan il faut que joona joona administration scolaire u ka se ka atelier de formation dɔw kɛ k'a yira école maître la nin y'aw dan ye nin y'aw dan ye l'éthique et la déontologie professionnelle il faut que joona joona parce que bi n'i y'a jate minɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ hali n'i ye Bamako ta école privée ka ca ni école publique ye o or u bɛ ka an denw kalan de an bɛ ka an denw kalan de mais an tɛ k'u lamɔ donc il faudrait que a ka fɔ école karamɔgɔw ɲɛna fana aw ka baara ti école karamɔgɔya dama ye dɛ aw ka baara fana ye den lamɔni ye il faut k'an k'o de kɛ joona joona sinon n'an m'o kɛ a bɛ kɛ ko ye ko min bɛ an dépasser. Umar Kuyate yala bɔda jɔn bɛ yen nɔ an bɛ se ka mun de kɛ walasa fura ka sɔrɔ nin ko la. Fura bɛ sɔrɔ nin na comme ni Sénégal sanda dɔ ko ni dɛgɛ bɛ teli a bɛ teli a kunkolo yanfan de la nin ye ɲɛmɔgɔw ka ko de ye fɔlɔ sabula olu de bɛ mɛtiriw ta u ka parce que an bɛ école normale la tuma min a fɔra n ye ko n'est pas ancien qui le veut mais bon tɛ bi ye ni min bɛ kɛra baara min na latew ni jigi tigɛra pour que i kana sigi wele kana sugoli kɛ kana bingani kɛ u b'a fɔ ko i tɛ taa métier kɛ wa donc o tiɲɛ in o kɛra an bolo kalon ye bi n'o tɛ fɔlɔ école karamɔgɔ ni écoleden a bɛ i b'a fɔ nɛgɛjuru sira kɛlen don ka an sɔsɔ nin waati kɔnɔna la nin waati kɔnɔna ka fɔ da bɛ fɛn min de la o de ye ka fɔ jogow olu tiɲɛni kalanfa ani kalanden lɛkɔliko hokumu o kɔnɔna la walasa ka nin ko yɛrɛ walawala an ye wele bila mɔgɔ minnu ma Umar Kuyate Sɛgɛsi Kuyate ka fɔ ale ye o tɔnden ma ye Réwutugo Trade o ɲɛmɔgɔ don Kayi mara o kɔnɔna la lɛkɔli karamɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ don nin waati yɛrɛ la Mustafa Gite an bɛ ka foli bɛ e fɛnɛ ye ale ye lɛkɔli karamɔgɔ ye SNEC ka fɔ ni o ye école karamɔgɔw lafasali tɔn ye ka fɔ ale ye o jɔyɔrɔ faba ye Salif Yirango Académie d'enseignement rive gauche ka fɔ ale y'o jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ yɛrɛ kan nin kɔni jɛmukan ka fɔ kurun kɔni ale bɛna se siɲɛ ma nin waati in na aw bɛ se ka a lasɔrɔ hali bi n'aw yɛlɛnna min ye bɔlɔlɔ ale sanfɛ w3studiotamani.org aw bɛ se ka aw hakilinanta di fɛnɛ ni aw ɲininkali bɛ aw fɛ 75 84 11 ani 11 walima 75 84 12 ani 12 ni ye sikafɔ in ka fɔ ale labɛn kɛra studio tamani ale ka rédaction yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ min ye fiyewu turukala ye o tun bɛ Mamadi Keyita bolo Jabarani Gayi Kante ne yɛrɛ tɔgɔ Aliyu Sidibe aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni jɛmukan hokumu kɔnɔna la. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.